أن تعصي الله فلا تسكن في ملكه اذهب إلى مكان آخر. Kedua, kalau kamu ingin bermaksiat kepada Allah, maka jangan tinggal di rumahnya, jangan tinggal di dunia ini. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. فهذا سبحان الله اتعظ بهذا الكلام وتاب لأنه يعلم أنه لا يمكن للإنسان أن يأكل رزق ليس من رزق الله ولا أن يسكن في غير هذه الدنيا. Dari situ orang tersebut ya sadar gitu. Saya di dunia ini kalau rezeki ini datangnya dari siapa kalau tidak dari Allah. Kemudian saya mau tinggal di mana, mau pergi kemana? Orang semuanya ini adalah ciptaan Allah. Akhirnya orang tersebut tobat. سبحان الله في حديث عظيم يرويه سيدنا ابن عباس رضي الله عنه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعني كان شابا صغيرا وكان يركب خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau sedang berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Sepertinya posisinya sedang menaiki kendaraan, naikin onta atau apa gitu ya. Jadi Ibnu Abbas itu berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, kana waqtaha saghira as-sin, kana syaban saghira, walakin kana 'indahu dhaka' 'ajib tahafidh hadhihi al-kalimat min sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaibnya Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, umurnya mungkin 10 tahunan. Cuma karena kecerdasannya, jadi kalam-kalam Nabi Muhammad SAW itu bisa dihafal oleh Ibnu Abbas dengan mudah. فقال له يا غلام هذا يعني أنه صغير يا غلام إني أعلمك كلمات. Jadi waktu itu Rasulullah bilang seperti ini, wahai anakku, karena kecil ya khususnya, masih kecil. Wahai anakku, saya akan mengajarimu beberapa kalimat, beberapa prinsip. قال احفظ الله يحفظك احفظ الله يعني احفظ حقوق الله وأوامر الله سبحانه وتعالى يحفظك سبحانه وتعالى. Waktu itu prinsip pertamanya seperti ini, jagalah perintah Allah, jagalah hak-hak Allah, maka Allah akan menjagamu. كيف يعني احفظ الله؟ يعني مثلا احفظ لسانك فلا تتكلم به بكلام الكذب أو الغيبة أو النميمة أو ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. Contohnya misalnya ya jagalah lisan. Kita kan dalam Islam ghibah nggak boleh, mengadu domba nggak boleh. Nah itu kalau kita lisan kita bisa kita jaga, maka Allah akan menjaga kita. احفظ سمعك احفظ الله احفظ سمعك فلا تسمع كلاما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. Ketika kita bisa menjaga pendengaran kita, jadi kita nggak mendengarkan hal-hal misalnya mendengarkan ghibah pula itu kan nggak boleh. Maka Allah nanti juga akan menjaga kita. فربما واحد منا يأتيه صديقه يجلس معه يقول له أنا أريد أن أذكر لك هذه الحادثة وهي فيها غيبة لا تسمع هذا الكلام خطأ قل له يا أخي نحن لا نغتاب أحدا تنصحه إذا لم يسمع لا قل له أنا أعتذر لا أسمع منك هذا الكلام. Mungkin di antara kita ada yang datang temannya gitu ya, ngobrol dengannya. Saya punya cerita gitu. Sebelum dia memulai cerita ternyata di dalam cerita tersebut ada unsur ghibahnya. Nah di sini kita harus cepat-cepat tuh. Oh mohon maaf, saya nggak bisa mendengarin gosipan itu, saya nggak bisa dengerin cerita itu. Ceritanya itu penuh dengan ghibah. Kita nasihatin. Kalau ternyata dia nggak bisa menerima nasihat, ya sorry, mohon maaf, saya nggak bisa mendengarkan. Kita pergi aja nggak apa-apa gitu. Nggak usah dengarkan cerita tersebut. سبحان لأن المغتاب والسامع شريكان في المعصية. Soalnya gini, orang yang ngegosipin kemudian orang yang mendengar, kedua-duanya ini sama-sama melakukan kemaksiatan. كذلك احفظ الله احفظ سمعك من سماع الغناء. الغناء لا فائدة منه. اسمع القرآن، اسمع الأناشيد، يسمع الإنسان الكلام النافع المفيد. Di sini juga beliau kata nasihatnya sama, ngapain kita misalnya dengerin musik-musik yang misalnya musik-musik ini
menggerakkan nafsu atau kayak gitu. Mending kita dengerin Quran, dapat pahala, telinga kita bisa terjaga seperti itu. احفظ الله سبحان الله يعني كلمة قليلة ولكن عندما تفكر فيها تجد تحتها معاني كثيرة عظيمة سبحان الله. Kalau kita mentadaburi kata-kata ini, ihfadillah, kayak gitu kan, jagalah perintah Allah. Ini sebenarnya 2 kalimat aja, ihfadillah. Cuma 2 kalimat ini di bawahnya terdapat makna yang begitu banyak sekali yang serat dengan kita takwa kepada Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. احفظ الله أيضا في طلب الرزق الحلال يحرص على أن يكون رزقه حلالا يكسب المال الحلال هذا يدخل في قوله احفظ الله فاحفظ سعيك في طلب الرزق أن يكون على الطريق المشروع. Salah satu arti dari ihfadillah, tatkala kita sedang bekerja ya, kita upayakan dan harus kita berusaha untuk mencari thalabul halal yang memang benar-benar halal, yang syubhat-syubhat kita tinggalkan, apalagi yang haram. Itu di situ juga implementasi dari hadis ihfadillah. سبحان كذلك احفظ الله مما يدخل في هذا حفظ أوامر الله أن يرعى الإنسان زوجته وأولاده وأن يأمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. Ini juga bisa diperhatikan oleh suami, termasuk ihfadillah itu tadi apa? Kata beliau, seorang suami itu harus menjaga istri, harus mengayomi seorang istri, harus menafkahi istri, anak, dan keluarga. Jadi suami itu juga perhatian. Ini ketika perhatian suami terhadap keluarga itu termasuk bentuk ihfadillah tadi. ذلك يعني ربما كان بعض الأشخاص هو يصلي ومن أهل المسجد ومن أهل الدين ولكن يترك بناته مثلا يخرجن في الشارع بدون لباس وبدون حجاب ومسؤول عنهن هذا لم يحفظ الله سبحانه وتعالى. Ketika misalnya ya, ada sebagian orang dia itu ahli masjid, ahli untuk i'tikaf di masjid. Ini bapaknya ahli i'tikaf di masjid, masya Allah, kalau sholat itu tepat waktu misalnya seperti itu. Cuma dia punya kewajibannya lebih besar, yaitu menjaga anak-anaknya. Ketika ternyata di sini anak-anaknya perempuan, ketika keluar nggak pakai hijab, misalnya auratnya kelihatan, di sini dia bapak tadi pun itu masih belum mengamalkan ihfadillah. Jadi yang dimaksud menjaga Allah ya kita juga memerintahkan anak-anak kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. بعض الناس يصلي ولكن لا يأمر أهله وأولاده بالصلاة ربما كان زوجته لا تصلي أولاده لا يصلون فهذا لم يحفظ الله سبحانه وتعالى. Di sini sebagian dari kita atau sebagian dari orang misalnya dia aktif sholat, cuma dia nggak peduli dengan keluarganya. Tentu di sini dia tidak termasuk orang yang menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. ذلك ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالإنسان مسؤول عن أولاده وزوجته، مسؤول مطلوب منه أن يأمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. Dalam salah satu ayat diterangkan, wahai para manusia, jagalah dirimu dan keluargamu. Jagalah dirimu dan keluargamu agar kamu terhindar dari api neraka. Jadi di sini kita diperintahkan untuk dakwah terhadap diri kita sendiri, juga dakwah kepada keluarga kita juga termasuk gitu. Harus perhatian terhadap keluarga. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. Ada salah satu hadis di situ diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang Muslim untuk aulia ya, bapak-bapak ini diperintahkan untuk memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat ketika berumur 7. Nanti kalau sudah berumur 10 dipukul, boleh untuk dipukul. سبحان الله هنا في هذه الآية ربنا قال واصطبر، ما قال واصبر، قال واصطبر، يعني أن الأمر يحتاج إلى صبر طويل. نعم ربما يأمر ولده أن يصلي في هذا اليوم يصلي،
كل يوم يمل يترك. لا يا أخي، واصطبر، لابد من الاستمرار والمداومة. Dan untuk mengamalkan hadis tadi gitu ya, kita di sini harus sabar. Soalnya redaksinya itu dalam hadis tersebut wasbir. Redaksinya tidak menggunakan wasbir, tapi wasbir. Apa sih maksudnya wasbir itu? Kita memang diperintahkan benar-benar bersabar, untuk selalu tidak lupa memerintahkan keluarga kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasbir, sabarlah, terus sabar, continue bersabar, jangan lupa keluargamu. فإذا كان عمره 7 سنين يأمره أمرا بدون ضرب، فقط يا ولدي قم صلي، يا ولدي قم صلي. نعم، ما دام لم يبلغ 10 سنين يكتفي بالأمر. Nah, kalau memang tadi umurnya 7 tahun, anaknya umurnya 7 tahun, cukup diperintah saja. Diperintah aja. Anakku, ayo sholat, diajak pakai anjuran-anjuran seperti itu. لكن إذا صار 10 سنين يضربه، لكن ضرب خفيف. إذا لم يصلي يضربه ضربا خفيفا. Cuma nanti kalau sudah umur 10, orang tua ini diperbolehkan memukul. Cuma tentu pukulannya juga nggak pukulan yang keras, yang biasa-biasa sih ya, disuruh. يعني مثلا هكذا يضع يده على كتفه، يضربه على كتفه بضرب في شيء من شدة الإزعاج لكن لا يؤذيه. Jadi kalau memukul misalnya contoh tadi dicontohkan oleh beliau, misalnya tangannya bapaknya mukul bunda anaknya misalnya, cuma ya biasa aja gitu, sekiranya nggak sampai ngasih hitam anaknya. لكن لا يمسك خشبة يضربه بها يكسر يده. Nah di sini jangan sampai bapaknya pakai tongkat gitu ya, atau pakai rotan, kemudian anaknya dipukuli gara-gara tidak sholat. Nah, bahaya ini. وأيضا من الأمور المهمة قالوا يحرم ضرب الوجه، لا يجوز أن يضرب الوجه أبدا. Nah ini penting juga, bapak atau hukum secara umum ya, itu kita tidak boleh diperkenankan memukul wajah, menampar itu tidak boleh. قالوا سبحان الله لأن الوجه مجمع المحاسن والضرب عليه يؤدي إلى مفاسد عظيمة. Kenapa kok nggak boleh memukul wajah? Beliau alasannya karena wajah ini semua kebaikan itu bisa dilihat dari wajah, bisa diukur dari wajahnya, misalnya bisa terlihat dari wajahnya. Kalau wajahnya sampai rusak, ini tentu menyalahi aturan tadi, وسبحان الله من يعني صبر على هذه الطاعات وهذه الأوامر ما نتيجته؟ قال يحفظك، احفظ الله يحفظك. فربنا عز وجل يحفظ عبده إذا حفظ أوامره سبحانه وتعالى. Nah, jadi hasil ya? Hasil tadi hadisnya kan ihfadillah. Kita diperintahkan untuk menjaga Allah. Jagalah Allah, jagalah perintah Allah. Kemudian apa konklusinya? Apa natijanya? Natijanya itu apa? Allah yahfazka. Allah akan menjagamu. Jadi penjagaan Allah ini bukan penjagaan siapa-siapa. Allah yang menjaga. الحافظ ابن كثير المفسر هذا كتاب في التفسير مشهور ألفه الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله. ذكر قصة عجيبة في حفظ الله لعباده الصالحين. Ini beliau akan mengisahkan ada sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir beliau meriwayatkan sebuah kisah نعم، واحد كان يعمل يوصل الناس على فرسه كما عندنا الآن مثلا سيارات. واحد عنده سيارة يوصل الناس بالأجرة بسيارته. كان عنده فرس أو عنده شيء من هذا يوصل الناس بالأجرة من مكان إلى مكان. Jadi kalau ada seseorang yang kerjaannya itu kayak kerja sekarang ya, Grab misalnya, Gojek gitu ya. Cuma dulu kan pakai kuda. Jadi dia itu pekerjaannya nganterin orang, kemudian ada ongkosnya, ada upahnya. فركب معه أحد الأشخاص صاحب هذا البغل أو هذا الفرس. ركب معه شخص مجرم وهو لا يعرف أنه مجرم. قال كن من هذا المجرم. قال له استأجرتك، كم تريد أجرة؟ أوصلني من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني، ولكن
أمره أن يذهب من طريق خاص، طريق هكذا بعيد وفرعي وبين الجبال وهكذا غير معروف. Suatu ketika ada salah satu orang yang akhlaknya buruk, orang yang memang orang fasik seperti itu. Ternyata beliau ini orang yang fasik tadi itu nyewa orang yang kerjaannya nganterin orang tadi. Jadi kebetulan sekarang ini yang nyewa itu ternyata orang yang jelek, orang yang niat buruk. Kemudian dia bilang, ayo kita lewat jalan lain. Dia dibawa tuh jalannya jauh sekali, jalannya di situ sepi, nggak ada orang. Memang niatnya buruk. ففي الطريق لما وصل إلى مكان خالي ما في أحد، هذا الراكب المجرم قال لهذا السائق انزل، أنزله بالقوة من هذا الفرس وأراد قتله. Kemudian di tengah perjalanan orang yang nakal tadi bilang kepada yang punya kuda, turun kamu, kalau nggak turun saya bunuh kamu, katanya gitu. Subhanallah. فلما عرف أنه سيقتل هذا صاحب الفرس سيقتل قال لهذا المجرم قال دعني أصلي ركعتين. قال صلي غيرك صلى كثير وما نفعه، صلي كما تشاء. Kemudian lucunya, masya Allah ya, orang yang punya kuda tadi, ya udah, sebelum kamu membunuh saya, izinkan saya sholat 2 rakaat. Terlebih dahulu. فصلى في الصلاة، يعني هو في شدة عظيمة الآن وفي يعني بلاء كبير، هذا مجرم يريد أن يقتله، فدعا وسأل الله وهو مضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعا، سأل الله ودعا وقال 3 مرات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان الله. فبعد أن انتهى من هذا الدعاء إذا بفارس يأتي على فرس يقتل هذا المجرم. Jadi ketika tadi sholat ya, sekarang orang yang terzolimi tadi itu terpaksa. Jadi terpaksa dia sholat, akhirnya memang dia sedang terzolimi sekarang. Orang kalau dizolimi itu doanya cepat sekali dijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bilang apa? Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Setelah bilang 3 kali, kemudian datang orang yang mengendarai kuda, tiba-tiba saja membunuh orang yang nakal tadi. سبحان هذا الرجل الصالح سأل هذا الفارس قال من أنت؟ كيف يعني أنت أتيت هكذا وقتلت هذا المجرم؟ من أين أنت؟ قال أنا ملك كنت في السماء السابعة. أنا ملك كنت في السماء السابعة. فلما قلت المرة الأولى يا أرحم الراحمين نزلت إلى مسافة، المرة الثانية إلى السماء الدنيا، الثالثة وصلت إليه. Jadi setelah kejadian tadi, ketika dibunuh tergeletak mati, orang yang terzalimi tadi akhirnya bertanya, antum ini siapa? Antum datang dari mana? Kok tiba-tiba bisa membantu saya? Katanya saya adalah seorang malaikat. Tadi awalnya saya itu ada di langit ke-7. Ketika saya mendengar doamu, ya Arhamar Rahimin, saya langsung turun ke langit pertama. Ketika kamu mengucapkan lagi, saya langsung turun ke bumi. Saya bunuh orang itu. Ini artinya menunjukkan bahwasanya doanya orang yang terzalimi itu, masya Allah ya, mustajab. Makanya hati-hati kita dengan ketika kita menzalimi orang lain. Takutnya dia berdoa jelek kepada kita. كثير يعني قصص كثيرة جدا، كثير من الصالحين وقعوا في مظالم لجأوا إلى الله رب عز وجل يغيثهم، احفظ الله يحفظهم. Nah, di sini pelajaran yang penting ya. Jadi tatkala kita dalam keadaan kesusahan, tatkala kita memang punya masalah, kita jangan sampai lupa untuk tidak datang atau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya hadisnya jelas, ihfadillah. Kalau kita bisa menjaga Allah, menjaga perintah Allah, menjaga hak Allah, maka Allah lah yang menjaga kita. Subhanallah, حصلت قصة هذه حدثني بها الشيخ فواز المنير وهو سمعها من الشيخ محمد شوقير، هذا من علماء الشام، كان يسوق السيارة. الحادثة حصلت مع الشيخ محمد شوقير
الذي حصلت معه ذكر الشيخ ذكرها يعني الإسناد كله متصل. Ada sebuah cerita, jadi ada sebuah kejadian kecelakaan ya. Waktu itu, jadi beliau dapat cerita dari Syekh Fawaz. Syekh Fawaz ini senior beliau. Nah, Syekh Fawaz itu dapat cerita dari Syekh Syukair, Syekh Muhammad Syukair. Beliau ini yang mengalami kejadian kecelakaan tersebut. يعني هذه القصة التي نذكرها أنا كأني أراها أمام عيني لأن هؤلاء الذين ذكروا القصة كلهم من علماء الصالحين الصادقين. Jadi cerita ini seakan-akan saya yang melihat di depan mata kepala saya sendiri. Kenapa? Karena yang menyebutkan dan yang mengalami peristiwa tersebut adalah semuanya orang-orang soleh. Jadi saya tentu percaya dengan cerita ini. كان يركب في السيارة عدد من الشيوخ منهم الذي يسوق السيارة الشيخ محمد شقير ومعه أيضا الشيخ عبد الرزاق الحلبي شيخنا ومعه بعض الشيوخ أيضا في السيارة. Jadi ketika itu Syekh Muhammad Syukair ini mengendarai mobil. Di situ ada Syekh Abdul Razak Al-Halabi, yaitu salah satu guru beliau sendiri. Ada beberapa ulama juga. Jadi Syekh Muhammad Syukair ini supirnya waktu itu. والسائق يقود السيارة ويمشي بسرعة وإذا بهم بالطريق يجد سيارة كبيرة أمامه قطعا سيصطدمون بها لا يمكن الوقوف بها إما أن يصطدموا بها أو يقعوا في الوادي يعني الموت محقق تماما. Jadi ketika itu Syekh Muhammad Syukair ini kalau mengendarai mobil cepat sekali. Jadi dengan kecepatan yang tinggi, tiba-tiba di depan mobil tersebut ada mobil besar. Waktu itu truk berhenti. Waktu itu pilihannya ada dua, antara nabrak mobil tersebut atau kita jatuh ke jurang. Gak ada pilihan lain. Jadi waktu secara logika ini pasti mati. الشيخ عبد الرزاق الحلبي وهو في السيارة وضع يده على كتف السائق قال لا تخاف سنطير فوقهم. قال فعلا سبحان الله وهم يسيرون كيف انتقلت السيارة من الخطر إلى المكان الثاني ومشت وسلمت بقدرة الله عز وجل. Allah. Jadi guru beliau sendiri ya. Artinya sanadnya ini mutasil, sanadnya ini bersambung. Kata guru beliau yang salah satu yang naik waktu itu yaitu Syekh Abdul Razak Al-Halabi. Ketika Syekh Muhammad Syukair waktu itu agak gugup soalnya mau nabrak, Syekh Abdul Razak Al-Halabi bilang jangan takut, kita insya Allah terbang, katanya seperti itu. Dia ngomong seperti itu. Akhirnya mobil itu terbang dengan kudrahnya Allah Subhanahu Wa Taala, kemampuannya Allah menciptakan hal tersebut, mobil itu bisa terbang dan itu tidak mustahil sama sekali. ربنا عز وجل سبحانه وتعالى إذا أراد يجيب الدعاء فنحن ينبغي أن يكون عندنا حسن ظن بالله ولا نترك الدعاء. إذا وقع أحدنا في مشكلة لا يترك الدعاء، يداوم على الدعاء، فربنا عز وجل عندما يشاء يجيب دعاءنا سبحانه وتعالى. Jadi kita di sini pelajarannya, kita kalau punya masalah jangan sampai meninggalkan doa, jangan sampai cuma galau-galauan, kemudian cuma mungkin nyetatus gak jelas gitu kan, cerita kepada orang yang gak amanah, itu malah gak menyelesaikan masalah. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau Allah sudah menginginkan sesuatu itu pasti akan terwujud. Sayyidina Rasulullah SAW بشرنا بشارة عظيمة حول الدعاء. تحبون أن تسمعوا هذه البشارة النبوية؟ Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan berita bahagia kepada kita seputar doa. Kata beliau, kalian yang di sini pengen dengar nggak kabar berita bahagia itu apa? Subhanallah, qala alaihi salatu wassalam, ma min da'watin yad'u biha muslimun illa a'tahu Allah ihda thalath, wahida min thalathati umur. Kullu du'a tad'u bihi laka wahid min thalathati umur. Jadi kata Rasulullah SAW, semua doa, segala sesuatu bunyi doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu jawabannya satu di antara tiga hal. يعني ليس هناك دعاء يضيع أبدا. كل دعاء يدعوه المؤمن فله واحدة من ثلاثة أمور.
nggak ada ceritanya doa itu sia-sia. Soalnya segala bentuk doa ya yang kita ucapkan, kita lanturkan kepada, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kemungkinannya satu di antara tiga. قال إما أن يعجل الله الشيء الذي يريده، يعني واحد سأل الله عز وجل يريد مثلا أن يرزقه سيارة، طيب ربما يعطيه هذا الأمر الأول. Pertama, kemungkinan pertama Allah langsung saja mengabulkan. Misalnya kita pengen doa, ya Allah saya pengen mobil, kata beliau, saya pengen mobil. Akhirnya sama Allah langsung dijawab. Itu kemungkinan pertama. Jadi doa langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. قال وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، يصرف عنه شرا، يعني يصرف عنه المرض، يصرف عنه مصيبة، يصرف عنه شيء ببركة الدعاء الذي دعاه رب يصرف عنه بلاء. Jadi kemungkinan yang kedua, karena doa kita itu yang awalnya kita sebenarnya tertimpa musibah, karena tadi kita berdoa, meskipun doanya apa gitu ya, cuma karena doa barokah doa tersebut yang awalnya kita seharusnya tertimpa musibah, akhirnya musibah itu ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita semangat. قال وإما أن يدخرها له ليوم القيامة، يعني لا يعطيه ما يريد وإنما يؤجل له الثواب إلى يوم القيامة. Nah, kemungkinan ketiga, ini doa kita akan dikabulkan nanti ketika di hari akhir, di hari kiamat. Jadi doa-doa kita itu akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti tatkala kita di hari akhir, di hari kiamat. فالإنسان أحيانا إخواني ربما سأل الله شيئا وطلب شيئا هذا ليس به خير، قد تحب الشيء لكن هذا ليس خيرا لك، فأنت إذا دعوت ورب ما أعطاك الشيء هذا بحكمته سبحانه وتعالى. Jadi terkadang kalau kita berdoa, kenapa sih kok nggak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kenapa kok nggak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kenapa sih doa kita kok nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa tahu kalau doa kita dikabulkan itu malah madharatnya banyak. Kita yang awalnya nggak pas untuk misalnya punya mobil apa gitu ya. Siapa tahu ketika ada mobil itu malah kita kena fitnah. Jadi kita disitulah Allah tidak mengabulkan doa kita. Pasti banyak hikmah di belakang ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah natawassal bima bainana an nulazim ad-du'a daiman wa alla natrukahu abadan. Kita di sini insyaallah saling berwasiat, saling mengingatkan jangan sampai meninggalkan doa sama sekali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karim wa tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal siyamana wa qiyamana wa tilawata al-Qur'an waj'alna min al-qa'imina minan nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Oh. Nanti yang di sini bisa nonton dari TV. Yang sini? Yang di sini bisa nonton dari TV. Oh. Karena langsung. Kita nonton di sini. Iya. Mang kondisi kan di sini bisa juga belum. Oh iya, bisa. Kita mau ikut sono. Sono. Hei, teman mana?
Ya, ya. Pengenal. Tahu lah. Lah kan dia bukan yang liburan ini. Yang kan, ya mah. Hah? Kan di grup ada itu. Sudah berani. Kalau dia kayak kita,